ବେନ୍ କହୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋର ଧାରଣା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୁଟବଲ ନେଇକରି ବଢ଼ିଆ ଧାରଣା ଥିବ। ଆପଣମାନେ ଖେଳିଥାଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ନା ଖେଳିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମେସି, ରୋନାଲ୍ଡୋ, ନେଇମାର। তো ফুটবল সম্বন্ধে মোর ধারণা আমার সমস্তর বড়িয়া গোটে ধারণা ଅଛି এবং ফুটবলরে গোটে জিনিস ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଲ୍, ମାନେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ୍, ମାନେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ଯାଇକିରି ଗୋଲ୍ ନା ଦେଇକିରି ନିଜ ଗୋଲ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଲେ সেটা হচ্ছে সেম সাইড গোল, আত্মঘাতী। আজি এই অধ্যায়ে মোর সিমিলারলি গোটে প্রশ্ন আছে। এই উড়িষ্যা সরকার, মোহন মাঝির সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, এটা কোন আত্মঘাতী সরকার? মানে নিজ গোলরে গোল দেই চালিছন্তি, মানে সেম সাইড আপন মানে কোন কৌছন্তি। তো আজি মু এই অধ্যায়ে এই প্রশ্নটা উঠেই, এটা মোর জেনুইন প্রশ্ন যে মোহন মাঝি সরকার কোন আত্মঘাতী সরকার আসুছি কাহিঁকি কହୁଛି। আপন মানে সমস্তে এবে মোর ধারণা, আপন যদি উড়িষ্যারে গোটে সার্ভে করিবে, মোর ধারণা 70-80% লোক কি তার অধিকার সরকার উপরে আপসেট নারাজ। কাহিঁকি এই যে বিধায়ক মানের স্যালারি দরমা বড়িগলা প্রায় 3.5 লক্ষ টঙ্কায় ঊর্ধ্ব, তো সেটা নেইকিরি প্রবল নেগেটিভ গোটে রিপার্কেশন হয়েছে, রেসপন্স লোকମାନେ রাগিଛନ୍ତି, আপসেট। মানে এটা নেইকিরি মানে এটা 80% লোক রাগিଛନ୍ତି না 90% না 99% লোক রাগিଛନ୍ତି, তা সেটা নেইকিরি ডিবেট ହେଇପାରେ, কিন্তু যে অধিকাংশ লোক রাগিଛନ୍ତି আপসেট, সেটা নেইকিরি আর কোনো ডিবেট নাই। এবং এটা ଲୋକମାନେ রাগিবে, নিহাতি রাগিবে, কাহিଁକି আজি সকালে এই ভিডিও রেকর্ড করিবা পূর্বরু মোর জনে পরিচিত লোক সিনিয়র ব্যুরোক্রাট উড়িষ্যার, সে মতে কিছু ডিটেল পঠাইলে। মানে আমার বিধায়ক মানের দরমা হয়ে গলা 3.45 লাখ, মানে 3.5 লাখ আর ঊর্ধ্ব। মন্ত্রী হেলে পরে আউ টিকে অধিকা, মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি পাই আউ টিকে অধিকা, এমতি বড়িলা। সেই অনুপাতে আমার উড়িষ্যারে রিয়েল অবস্থা কোন, তো মোর এই পরিচিত লোক পঠাইଛନ୍ତି প্রাইমেরি স্কুল টিচর মানে কেতে পাউଛନ୍ତି, ସବୁ ডিডাকশন ফিডাকশন হেলা পরে হাতকু পাউଛନ୍ତି 9,300 ଟଙ୍କା মাসକୁ, 9,300 ଟଙ୍କା। কে এ মানে প্রাইমেরি স্কুল টিচর। হাই স্কুল টিচর মানে কেতে পাউଛନ୍ତି 13,500 ଟଙ୍କା। আঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার মানে কেতে পাউଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା। আঙ্গনবাড়ি হেল্পার মানে কেতে পাউଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା। আচ্ছা, তারপরে উড়িষ্যা সরকারে প্রবল আউটসোর্স এমপ্লয়ি অଛନ୍ତି, এ মানে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর। ডাটা এন্ট্রি মোর ধারণা এ মানে ইঞ্জিনিয়ারিং করিথিবে, তারপরে ডাটা এন্ট্রি চাকরি তো নাই, এবে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর। কেতে দরমা 12,300 ଟଙ୍କା। তো এটা হচ্ছে উড়িষ্যার অধিকাংশ লোক, মেজরিটি লোকর রিয়েল স্থিতি। সেই জায়গায় আপন যেতেবেলে এমতি দরমা বড়াই দেবে বিধায়ক মানে জনপ্রতিনিধি, যে মানে লোকর সেবা করুଛନ୍ତି, তো লোক রাগিবে, আপসেট। তো মোর ধারণা সেটা উড়িষ্যারে প্রযোজ্য। তাইলে তার পলিটিক্যাল কনসিকুয়েন্সটা কোন? পলিটিক্যাল কনসিকুয়েন্স হচ্ছে যে এই সরকার মানে প্রায় 1.5 বছর সরকার, এই সরকারের পপুলারিটি যদি ইফ পপুলারিটিটা 80 থাকতা, তাহলে ଏବେ পপুলারিটিটা 8 ଆଉ ଅଧିକା ଖସିଥିବ। ମୋର ଧାରଣା ଏଇ ସରକାରର ପପୁଲାରିଟି ଖସୁଛି, ମାନେ ଭାଷଣ ଅଧିକା, କାମ କମ୍, ঠিক ଅଛି, কিন্তু পপুলারিটি আউ কমিছে। তাহলে এটা কোন? এটা গোটে আত্মঘাতী নিষ্পত্তি। মানে কোন পাই এই যে বিধায়ক মানের দরমা আপন বড়াই দেলে, তারপরে যে মানে পুরানা বিধায়ক ଥିଲେ সেমানের পেনশন বড়াই দেলে, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି, ଏବେ যেମାନେ এমএলএ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଖୁସି, ଅଧିକା ମିଳିବ। যেମାନେ পুরানা এমএলএ ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ନା ନଉନି, ପୁରାନା ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେ କିଛି କହିଲେ କି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କହିନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧିତା କରିନାହାନ୍ତି, ମିଳିବ, ঠিক ଅଛି। কিন্তু সরকার পাই, মোহন মাঝি সরকার পাই এর পলিটিক্যাল ফায়দা কোন হেলা? କିଛି ହେଲା କି? ନିଜର ରେପୁଟେସନ କମିଲା, ପପୁଲାରିଟି କମିଲା।
କିନ୍ତୁ ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ଫାଇଦା କିଛି ହେଲା କି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଡିଫେନ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ନା ଆମେ ତ ଖାଲି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲୁ, ଡିସିସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଏଇ ସାଜେସନ ଆସିଥିଲା ଆସେମ୍ବଲି ଗୋଟେ କମିଟିରୁ, সেই ଆସେମ୍ବଲିର କମିଟିର କିଛି ଏମଏଲଏ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ପଠାଇଥିଲେ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓକେ କରିଦେଲୁ, ଡିସିସନ ଦେଲୁ ଯେ ହଁ ବଢ଼ିବ। ଏଇ ଆସେମ୍ବଲି କମିଟି କଥା ମୋର ଗୋଟେ ପୁରାଣା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ କସସଲି କହିବି, କାହିଁକି ଆସେମ୍ବଲି ଏମଏଲଏ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ଅର୍ଥ ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ଏମାନେ ଆପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ କରିଦେବେ। ତ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଇ ଆସେମ୍ବଲିରେ, ପ୍ରତି ଆସେମ୍ବଲିରେ, ସବୁ ଆସେମ୍বଲି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଆସେମ୍ବଲିରେ ସବୁ କମିଟି ଥାଏ। ଲାଇବ୍ରେରୀ କମିଟି, ଆମିନିଟିସ୍ କମିଟି, ଦରମା କମିଟି, বিভিন্ন কমিটি ଥାଏ। 5 জন 10 জন এমএলএ মানে সেটি থিবে এবং ସେମାନେ କିଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରନ୍ତି। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ମାନେ 2001 ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବି କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ। ସେ ଆମର ଆସେମ୍ବଲିର ଗୋଟେ କମିଟି, ଆମିନିଟିସ୍ କମିଟି, ମାନେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା କେମିତି ପାଇବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଏମଏଲଏ ମାନ, সেটা বোঝাবুঝি କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଟୁର୍ରେ ବି ଯାଇଥିଲେ। এই 10 জন 12 জন যে এমএলএ মানে ଥିଲେ, এবং ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି। ଯାଇଥିଲେ ଗୋଆ, ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି କ'ଣ ଆସେମ୍ବଲି, କ'ଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମାନେ ଆମିନିଟିସ୍, କ'ଣ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, সেই ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟଡି କରିଲେ ପରେ ସିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେବେ। ତ ଏତେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିଲା ପରେ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ବାହାରିଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଫେରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କ'ଣ ଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। প্রতিটা গভর্নমেন্ট মানে এমএলএ হোস্টেল কোয়ার্টারে, ঘর এমএলএ ঘর বা হোস্টেল ইয়ে, প্রতিটা ঘরে ଗୋଟେ ଗୋଟେ এক্সট্রা ইলেকট্রিক বাল্ব যোগাଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। সেটা হচ্ছে রেকমেন্ডেসন। এতে স্টাডি, এতে বড়িয়া বড়িয়া জায়গা বুলিলা পরে এମାନେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ রেকমেন্ডেসন ଦେଇଥିଲେ যে প্রতি এমএলএ ঘরে কোয়ার্টারে ଗୋଟେ এক্সট্রা ইলেকট্রিক বাল্ব প্রয়োজন লগাଇବା। হ্যাঁ, কাହିଁକି ଟିକେ ডার্ক ହେଉଛି, ଟିକେ আলোটা ভালো আসিব, ଗୋଟେ ଗୋଟେ বাল্ব। তো এটা হচ্ছে কমিটি সেই কমিটির ইয়ে। তো ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରମା ବଢ଼ିଗଲା, କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ। ମୁଁ ତ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ହଉ, কে ଇଏରେ ଯିବ। শুধু ଆପଣ এই সরকার যে ମୁଁ କହୁଛି ଆତ୍ମଘାତୀ ସରକାର, ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ନିଜର ରେପୁଟେସନ ନିଜେ ଖରାପ କରୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି, ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି, মানে যেତେବେଳେ এই সরকার গলা বর্ষ 2024 ইলেকশন জিতলে পরে আসিলে, তার পরে পরে প্রথম ইনসিডেন্ট, প্রথম চ্যালেঞ্জ, ମୁଁ এটা ଆଗରୁ ବି କହିଛି, এই সরকার মোহন মাঝি সরকার পাই প্রথম ক্রাইସିସ୍ কন্ট্ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳର ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀକୁ ବାଡ଼ାଇଲେ, ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ, ଏସବୁ ହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପୁଲିସ ଏଫଆଇଆର ନେଲାନି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଲେନି, କିଛି କରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସରକାର, ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ? ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି କ'ଣ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ? ବିନା ଭୟ ଆଉ ପକ୍ଷପାତରେ କରିବି କାମ। କିନ୍ତୁ এইଠି ତ ଭୟ ବି ଥିଲା, ପକ୍ଷପାତ ବି ଥିଲା। ମାନେ ଲୋକ ଗଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଲିସର কোনো କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲାନି। ରାଜ୍ୟପାଳ ତାରপরে ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ, ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ, କିଛି ହେଲାନି। সেইଠୁ ବି ତାର ରେପୁଟେସନ କମିଲା, ସରକାରର ପପୁଲାରିଟି କମିଲା, ସରକାର ଉପରେ ଲୋକର ସଂଶୟ, ଡାଉଟ୍ ବଢ଼ିଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାନିମୁନ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲୁଥିଲା, ମାନେ ନୂଆ ସରକାର, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ରୋପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ସେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଘଟଣାରୁ এই ସରକାରର ଯେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାରপরে বিভিন্ন ଘଟଣା, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆରୋଗେନ୍ସ, ଦମ୍ଭ କହନ୍ତୁ, ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି, ମାନେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ লিডারশিপର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ লিডারশিপ, ମାନେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ লিডারশিপ ଦେବା କଥା সেটা ହେଇପାରୁନି। কিন্তু বিভিন্ন টাইমরে ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲୁଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏଇ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ।
এবং সরকারର ପପୁଲାରିଟି ରେପୁଟେସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେପ୍ ହବନି, ମାର୍ଡର ହବନି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି, ଏଟାକୁ ରୋକିବା ଦରକାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ରେପ୍ ଆଉ ମାର୍ଡର କ'ଣ ଆମେରିକାରେ ହଉନି ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହଉନି? ହଉଛି, ହଉଥିବ, এইଠି ବି ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କମାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି যেটা କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି যেটা ହେଉଛି ଆଭଏଡେବଲ୍, ମାନେ যেটাକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ କରିପାରିବେ। କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଭଏଡ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଭଏଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସଜାଗ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି ଠିକଠାକ ରହିବ, ଆପଣ ଆଭଏଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, এই যে রথযাত্রা টাইমে, এই রথযাত্রারে রথ চালিলানি, কেতে ঘন্টা চালিলানি, এটা কোন আপন করিপারি নথান্তা? মানে আপনার লিডারশিপ যদি ঠিক থাকতা, আপনার ব্যুরোক্রাসি আডমিনিস্ট্রেশন যদি ঠিকঠাক কাম করিথান্তা, দিস ইজ অ্যান অ্যাভয়েডেবল ক্রাইসিস। এটা কোন পাই? মানে আপন যে বদনাম হেলে, ক্রাইসিস হেলা, এতে ক্রিটিসিজম হেলা, কোন পাই? আপন তো ইজিলি অ্যাভয়েড করি পারিথান্তে। তো এমতি বহুত গুড়াই ଅଛି। এই যে ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଇ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍, ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଆପଣର ଯଦି ସେଇ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ, ଆପଣର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି ସେମିତି ଟାଇଟ୍ ଚାଲୁଥିବ, କରିବା କଥା। ମାନେ ଏଇଟା ନା, ମାନେ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି। ତ ଆପଣର ସରକାରର ପପୁଲାରିଟି କମୁଛି। ତ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମଘାତୀ। ମାନେ ସେମ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଲ୍ ଆପଣମାନେ କରିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। তো স্যালারি হাইক, এই যে দরমা বৃদ্ধি এইমানে ମାନର, ମୋର ଧାରଣା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେମ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଲ୍। ଆଉ ତାରପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଙ୍ଗଲୋ। ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବାଙ୍ଗଲୋ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବାଙ୍ଗଲୋ, ଆପଣ ଆସିକିରି ରହିବେ, ତାର ରେଣ୍ଟ କମ୍ ହେବ, ରେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଙ୍ଗଲୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ, ହାୟାର କରିବା ପଡ଼ିବ, ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପଡ଼ିବ। ଆପଣର ଗାର୍ଡେନର ଦରକାର, ଆପଣର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର, ଆପଣର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର, ଆପଣର ପିଓନ ଦରକାର। ମୋର ଧାରଣା 15-20 ଜଣ ଲୋକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ, ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉନି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବୁଲିବା, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସୁଇଟ୍ରେ ରହିବା, ଏସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବୁଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ଅଶୋକା ହୋଟେଲ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଅଶୋକା ହୋଟେଲରେ ସୁଇଟ୍ରେ ରହିବେ, ତାର ଭଡ଼ା ହେଉଛି 80,000 କି 1000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଧରିଲି, ମାନିଲି। ଏବେ ଏତେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସେଇ ବାଙ୍ଗଲୋ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ? ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୋର ଧାରଣା 1.5 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉ। ଆପଣ ଯଦି 10 ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ମିନିମମ୍ ଦରମା ଯଦି ଆପଣ 15,000 ଦେବେ, ତାହେଲେ ତ ହେଇଗଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାନେ ତାরপরে କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାরপরে পুলিশ প্রোটেকশন, কোন গোটে স্পেশাল প্লাটুন আসিব সিক্ୟୁରିଟି যোগাଇବା ପାଇଁ। ঠিক ଅଛି, তো এই যে ସବୁ ହଉଛି, ମୋର ଧାରଣା ସରକାର এই ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ପିଆର୍, ବ୍ୟାଡ୍ ଅପଟିକ୍ସ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଏହା କରୁନଥିଲେ? ତାର ଯେ ଗୋଟେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି? ବିକଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ এই ସବୁ ବିଷୟରେ, ସରକାର ତାର ଟାଇମରେ ବି ଚାଲୁଥିଲା ନା ଚାଲୁଥିଲା ଅଲଗା ଡିବେଟ୍, but he was very particular about his image, message কোন যাଉଛି লোক আগে। মোর ধারণা এই সরকারର মেসেজিং রে ବହୁତ বড় প্রবলেম ଅଛି, ବହୁତ প্রবলেম। এবং লোক এই ସବୁ ডিসিশন ঠিক হোক ভুল হোক পছন্দ করুন। তো তাহলে পপুলারিটি কমিବା କଥା, ରେପୁଟେସନ କମିବା କଥା। ବଦନାମ କେହି ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରୁ କରୁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଅଧିକା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ମଝିରେ ଦେଖେ। ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସଲମାନ ଖାନର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଫିଲ୍ମ ଦାବାଙ୍ଗ। ସେଇ ଦାବାଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ମୁନ୍ନି ବଦନାମ ହୁଇ ଡାର୍ଲିଂ ତେରେ ଲିଏ। ତ ସେଇ ଗୀତର ଲାଇନଟା ମୋତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଚଳିତ, ମୋଦି ବଦନାମ ହୁଆ ମୋହନ ତେରେ ଲିଏ। ବଦନାମ କେ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର ଯଦି ଖସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅନପପୁଲାର ହେଇଯିବ, ବଦନାମ କାହାର? ମୋଦିଙ୍କର। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନେ ଜିତିଥିଲେ, ବିଜେପି ଜିତିଥିଲେ, ସେଟା କ'ଣ ମୋହନ ମାଝୀକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ? ନା, ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ଆଉ ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଲସ୍ କାହାର ହେବ? ମୋହନ ମାଝୀ ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରେସ୍ରେ ନଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଇନାବିଲିଟି, ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ସେମ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଲ୍ କରିବାର ପ୍ରବଣତା, ଲସ୍ କାହାର? ଲସ୍
ବିଜେପିର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ପାର୍ସନାଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିସ୍ମା ଥିଲା ଭେଦର ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଭକ୍ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନିବା ପଡ଼ିବ ତାର ଗୋଟେ ପପୁଲାରିଟି ଥିଲା, ଗୁଡୱିଲ୍ ଥିଲା, କ୍ୟାରିସ୍ମା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସରେ। ଏବଂ ତାର ପାଇଁ ମୋର ଧାରଣା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ। ଆଜି ଯଦି ଏଇ ବିଜେପି ସରକାର ଖସୁଥିବ ତାହେଲେ ଲସ୍ କାହାର? ମୋଦିଙ୍କର। ତ ମୋଦି ବଦନାମ ମୋହନ ସରକାର ପାଇଁ ମୋର ଧାରଣା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାନେ ସରକାର କ'ଣ ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ କରିକିରି ଚାଲିଛି ଏଇ ମୋହନ ସରକାର? ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲିଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ, ପୁଣି କଥା ହେବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସଜେସନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। খুব জলদি দেখা হবে। নমস্কার। ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି।